अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें अशरफ अल मखलूकात बनाया गया है और हमें अमली तौर पर भी साबित करना चाहिए कि हम बिल्कुल अशरफ अल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला की सबसे अफजल मखलूक हैं। और हम टोटली कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात मान लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कोताही कर जाते हैं। हम लोग अल्लाह के अहकामात से पीछे हट जाते हैं, हम लोग अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुँचाते हैं। मेरे भाई, अगर आप लोगों के पास हिम्मत भी है, ताकत भी है, हौसला भी है, सब कुछ है, इसके बावजूद आप किसी को तकलीफ में देख के उसकी मदद नहीं करते ना, तो आप लोग दौलतमंद हो सकते हैं, आप लोग बड़े इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप एक अल्लाह वाले नहीं हो सकते जब तक आप लोग किसी अल्लाह की मखलूक को, कोई भी अल्लाह की मखलूक है, चाहे हैवान है चाहे इंसान है, अगर आप उनकी मदद नहीं करते ना तकलीफ में देख के, तो मेरे भाई आपका पैसा, आपकी दौलत, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत किसी काम की नहीं है अल्लाह के हुजूर। अब मैंने अक्सर औकात देखे हैं लोगों को, सोशल मीडिया पे भी बहस करते देखा है कि मज़ारात के बारे में, अल्लाह के वलियों के बारे में, बाबों के बारे में वो बात करते हैं कि जी अल्लाह का वली फलां अल्लाह का वली है, फलां अल्लाह का वली है, मैं फलां अल्लाह के वली की बड़ी इज्जत करता हूँ। अलग अलग जिस तरह लोग किसी के से मोहब्बत करते हैं दूसरों से, और जो समझता है कि ये अल्लाह का वली है वो उनका नाम लेके और उनकी इज्जत पर पहरा देते हैं। कहीं भी किसी बाबे की बात की जाती है तो वो अगले के गले पड़ने तक जाते हैं। अल्लाह का हुक्म सबसे अफजल है। जब अल्लाह के हुक्म की बात आ जाती है ना, हमें हर चीज़ तर्क कर देनी चाहिए, यहाँ तक कि हमें अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रहना चाहिए जब अल्लाह के हुक्म की बात आ जाए और नबी अलैहि सलाम के हुक्म की बात आ जाए। आप लोग बेशक अकीदत रखें किसी बंदे से, जितना मर्जी को बड़ा अल्लाह का वली है उससे आप अकीदत रखें, उसके हाथ चूमें, उसके पाँव धोएं या अपने वालिदैन की जितनी मर्जी खिदमत करें, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, अगर आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाते हैं, तो आपकी वो भी नेकिया रायगा है, आपकी वो भी अकीदत किसी के साथ रायगा है। बेशक आपके जहन में ये बात है कि वो अल्लाह का वली है, मैं इनकी अकीदत में ये सब कुछ कर रहा हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, तो मेरे भाई अगर आप नमाज नहीं पढ़ते ना, आपकी वो भी अकीदत रायगा जाएगी, वो आपको जन्नत में नहीं लेके जा सकती। दुनिया में आपको इस डाउट में डाल सकती है कि आप लोग जन्नती हैं, लेकिन हकीकत से उसका कोई तल्लुक नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोग बरोज़े क़यामत अल्लाह के रहमत के साए में हों, या बरोज़े क़यामत आपके नामा माल दाएं हाथ में दिए जाएं, सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत करें ज़िंदगी में। उसके बाद अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम ने जो हमें बातें सिखाई है ना, उन बातों पे अमल करें। हम लोग अपनी परेशानियों की वजह दूसरे लोगों को तस्वुर करते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह दूसरे लोग हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी परेशानियों की वजह हम खुद बनते हैं, और उसके बाद परेशानियों में हम लोग ना घबरा जाते हैं। परेशानियाँ आई है जी, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, हमने अहकामात अल्लाह ताला के नहीं माने। बेशक मुश्किलात अल्लाह की ही तरफ से आती हैं और अल्लाह ही इसको दूर करने वाला है परेशानियों को। और परेशानियां तभी दूर होंगी जब आप लोग अपने तौर पे कोई मेहनत करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि नबियों पैगंबरों पे मुश्किलात नहीं आई थी? उन पर भी मुश्किलात आई थी, वो भी मुश्किल हालात से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने मदद तलब की सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और वो उस मुश्किल वक्त से निकल गए। सबसे मशहूर वाकया ये हर बंदे को याद होगा। अक्सर औकात हमारे जुमे के बयानों में मौलवी हजरात बयान करते हैं, नबी अलैहि सलाम जब ताइफ में लोगों को दीन इस्लाम की दावत देने के लिए गए थे, तो वहाँ के लोगों ने नबी अलैहि सलाम पर पथराव किया था, नबी अलैहि सलाम को गालियाँ भी दी थी। वहाँ के बस्ती के वाश लड़के जो थे वो नबी अलैहि सलाम के पीछे लगा दिए थे, वो पथराव कर रहे थे। तो नबी अलैहि सलाम पर वो मुश्किल वक्त था, तो अल्लाह ताला ने अपनी मदद भेजी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो मैं ताइफ के लोगों को दोनों पहाड़ों के दरमियान में फीस दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये ना सही, इनकी आने वाली औलाद को सही अल्लाह ताला हिदायत दे देगा। एक तो यहाँ पे ये कि कोई आपके साथ जितना मर्जी बुरा करता है, आपने ये देखना है कि आपके नबी ने आपको क्या सिखाया है, आपके रब ने आपको क्या सिखाया है, आपने उस बात पे अमल करना है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये ना सही, इनकी आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला हिदायत दे देगा। और आज देख ले माशाल्लाह पूरा सऊदीया मुसलमान है। बस यही चीज अपने पल्ले बांध ले आप लोग ना नबी अलैहिस्सलाम की,
کہ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. ہم نے دعوت نہیں لینی کسی سے، ہم نے بدلہ نہیں لینا ہم نے، کیونکہ بدلے کا حکم میرے رب نے کہا ہے کہ معاف کر دو گے تو بہت بڑا اجر دیا جائے گا تمہیں. اور اگر تم لوگ بدلہ لو گے، کیا پتا ہم ان کے ساتھ زیادہ زیادتی کر دیں یا ہم لوگ اللہ کو زیادہ ناراض کر دیں. تو میرے بھائی بدلہ ایک تو نہ لیا کرے کسی سے، دوسرا اللہ کی کوئی بھی مخلوق دیکھتے ہیں. میں آج گرمی کا موسم ہے، آج کل میں بہت سارے پرندے نا پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ان کو پانی نہیں ملتا. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ پرندوں کا خیال رکھا کریں. بے زبان ہے وہ، انہوں نے ہم سے مانگ کے نہیں لینا. وہ اللہ کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہم ہیں. کرسی ہمیں دی گئی ہے اشرف المخلوقات کی. میرے بھائی اس کرسی کا مان ہم نے رکھنا ہے، اللہ کی باقی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ہم لوگوں نے. چلو آپ نے گھر میں کوئی پرندہ رکھا ہوا ہے یا کوئی جانور رکھا ہوا ہے، وہ خدا نہ خواستہ وہ مر جاتا ہے، بھوکا پیاسا مر جاتا ہے. بروز قیامت وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ یا اللہ، اس بندے کو میرے اوپر آپ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس نے تو مجھے ایک پانی کی بوند کے لیے ترسا دیا اور آپ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا. سوچیں اس دن بروز قیامت آپ کا کیا حشر ہوگا. یار خدا را اللہ کی مخلوق پہ ترس کھانا سیکھیں، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا سیکھیں. اگر آپ زمین والوں پر رحم کریں گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. ویسے بھی کوئی کم رحم نہیں ہے اوپر والے کے ہمارے اوپر. ہم ایک طرف اپنے گناہوں کو دیکھ لیں، ایک طرف اللہ کی رحمتوں کو دیکھ لیں. اپنے گھر کو دیکھ لیں، آپ کی آنکھیں سلامت ہے، آپ کی زبان سلامت ہے، آپ کے ہاتھ سلامت ہے. اتنی رحمتیں کم ہیں اس رب کی. تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں اللہ کی رحمتوں کا کم از کم شکر ادا کیا کریں، اور اللہ کی باقی مخلوق کو جو ہمارے دل میں ڈیوٹیاں لگائی ہے نا، اللہ کی باقی مخلوق کی مدد کیا کریں اور باقی مخلوق کو سکون پہنچائیں. آپ کا یہی عمل دیکھنا آپ کو بروز قیامت جنت نصیب کروا دے گا، اور آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور سب سے لاسٹ پر آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اپنے طور پہ ایک اچھی ویڈیو بنائیں، ایک اچھا پیغام دے لوگوں کو، لوگوں کی اصلاح کریں. کوئی بھی اچھی بات کر سکتے ہیں آپ لوگ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر اچھی بات کر سکتے ہیں. کسی بندے کو میرا لہجہ پسند آئے گا بات کرنے کا، کسی بندے کو میرا لہجہ نہیں پسند آئے گا. مجھ سے کسی بندے کو عداوت ہو سکتی ہے، یا کوئی بندہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں کم علم ہوں. تو اسی لحاظ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو بنائیں، اچھا پیغام دے لوگوں کو، لوگوں کی اصلاح کریں. انشاءاللہ ہم نے مل جل کے اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے. اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے ان کے ساتھ بہتر ہوں گے تو باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اور جو شروع میں شروعات میں بات کہی تھی، لاسٹ پہ بھی وہی کہوں گا کہ اللہ کی مخلوق کے کام آیا کریں. آج جس منصب پر آپ فائز ہیں اس پہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو رب نے چنا ہے، تو آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، ترس کھائیں اور اللہ کی مخلوق کی مدد کریں. جزاک اللہ خیر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فی امان اللہ.